Merhaba sevgili gizem avcıları, kadim geleneklerin ve görünmez dünyanın sırlarına meraklı yolcular. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün takvimler 16 Ekim'i gösterirken perdenin inceldiği, görünen ile görünmeyenin arasındaki sınırların bulanıklaştığı, kadim bilgeliğin fısıldadığı özel bir güne adım atıyoruz. Öyle bir gün ki evrenin nefesi değişiyor, ruhlar alemi dünyaya biraz daha yaklaşıyor. Ve bizler bu kutsal eşikte atalarımızın izlerini takip ederek kendimizi ve hanemizi korumanın yollarını arıyoruz. 16 Ekim, Anadolu'nun derinliklerinde karanlığın eşiği olarak anılan son hasadın yapıldığı, kışa hazırlığın başladığı ve doğanın yavaş yavaş iç dünyasına çekildiği bir zamandır. Bu tarih sadece bir takvim yaprağı değil, aynı zamanda kışın soğuk kollarında kaybolmadan önce bereketin son demlerini topladığımız, ruhlar alemiyle temasa geçtiğimiz ve geleceğe dair işaretleri okuduğumuz mistik bir dönüm noktasıdır. Bugün hem şükranın hem de tedbirin, hem umudun hem de kadim korkuların iç içe geçtiği dikkatli adımlar atmamız gereken bir zamandır. Bu özel gün ne sadece dini bir bayramla ne de sadece pagan bir ritüelle açıklanabilir. O, Anadolu'nun binlerce yıllık inanç katmanlarının, farklı medeniyetlerin ve kültürlerin birbiriyle harmanlandığı ortak bir halk takviminin parçasıdır. Gecelerin uzamaya başladığı bu eşik, alemler arası geçişlerin yoğunlaştığı bir dönemdir. Halk arasında Hızır'ın yeryüzüne bereket getirdiği son demler ya da atalar ruhlarının evlerini ziyaret ettiği sükût vakitleri olarak da yorumlanır. Köylüler ekinleri toplar, kışlık erzakları hazırlar ve bu fiziksel hazırlığın yanında ruhani bir korunma ve bereket arayışı içine girer. Dualar yükselir, nazardan korunmak için önlemler alınır, evler ve ahırlar kutsanır. Bugün hem İslami inançtaki bereket ve şükür kavramlarıyla örtüşür, hem de eski Türk inanışlarındaki ruhlarla iletişim ve doğaya saygı felsefesinin izlerini taşır. Aslında bugün insan ruhunun, doğanın döngüsüyle iç içe geçtiği, evrenin büyük orkestrasına kulak verdiği kadim bir senfonidir. Karanlığın eşiğinin kökleri, insanlığın doğayı gözlemlediği ilk zamanlara kadar uzanır. Modern takvimler öncesinde insanlar hayatlarını güneşin ve ayın, yıldızların ve mevsimlerin ritmine göre düzenlerdi. Bu dönem yani 16 Ekim civarı Kuzey Yarımküre'de sonbaharın derinleştiği, yaprakların döküldüğü ve toprağın dinlenmeye çekildiği zamandır. Eski Anadolu inanışlarında bu mevsimsel geçişler sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhani olaylarla da eşleştirilirdi. Yer ananın yani toprağın dinlenmeye çekildiği, bereketini toplayıp kış uykusuna yattığına inanılırdı. Bugünle ilgili anlatılan kadim bir efsaneye göre çok eski zamanlarda insanlarla periler ve cinler alemi arasındaki perde daha inceymiş, özellikle sonbahar ve ilkbahar ekinoksları gibi geçiş dönemlerinde bu iki dünya arasındaki sınırlar neredeyse kaybolurmuş. Karanlığın eşiği olarak bilinen bugün de bu geçiş dönemlerinden biriymiş. Hikaye o ki bir zamanlar insanların hırsları ve doğaya karşı saygısızlıkları yüzünden yer ana gücenmiş, toprak bereketsizleşmiş, hayvanlar hastalanmış, insanlar açlıkla sınanmış. O dönemde yaşayan bilge bir kadın, Ulu Ebe, bu felaketlerin nedeninin insanların ruhlar alemiyle olan bağlarını koparmaları ve doğanın dengesini bozarak gecenin ruhlarını öfkelendirmeleri olduğunu anlamış. Ulu Ebe, köy halkını toplamış ve onlara doğanın döngüsüne saygı duymayı, bereketi şükranla karşılamayı ve kışa hazırlanırken ruhsal arınmayı öğretmiş. Ulu Ebe, karanlığın eşiğinde yani 16 Ekim gecesi insanların evlerinin önüne bereket sunuları bırakmasını, hayvanların ağzına dua okumasını ve o gece tüm kötülüklerden korunmak için kapılarını kutsamasını tembihlemiş. Ayrıca bu gece yüksek sesle konuşmanın, kavga etmenin ve boş yere israf etmenin gecenin ruhlarını daha da öfkelendireceğini, bu ruhların evin içine girerek kış boyunca huzursuzluk yaratacağını söylemiş. Ulu Ebe kendisi de o gece boyunca köyün en yaşlı ağacının altında yer anaya dualar okuyarak toprağın bereketini geri getirmesi için yalvarmış. Rivayete göre Ulu Ebe'nin bu fedakarlığı ve köy halkının tövbesi sayesinde toprak tekrar canlanmış,
Sular berraklaşmış ve kış gelmeden önce son bir bereket dalgası yaşanmış. İşte o günden beri bugün hem şükür ve bereketin toplandığı hem de ruhlar alemine saygı gösterilerek kötülüklerden korunma ritüellerinin yapıldığı bir gün olarak anılır olmuş. Bu hikaye bize doğayla uyum içinde yaşamanın ve görünmeyene saygı duymanın önemini hatırlatır. Şimdi gelelim bu özel günde karanlığın eşiğinin bize fısıldadığı işaretlere, yani geleceğe dair ipuçlarına. Halk bilgeliği ve işaretler, karanlığın eşiğinin fısıltıları, hava durumu ve bereket alametleri. Karanlığın eşiğinde gökyüzü kapalı, hafif bir çiseleme varsa kışın bol karlı ve bereketli geçeceğine işarettir. Toprağın bu nemi gelecek yılın mahsulüne zemin hazırlar. Bugün havanın aniden soğuması ve rüzgarın şiddetlenmesi kışın erken ve çetin geleceğinin habercisidir. Erzak hazırlıklarını hızlandırmak gerekir. Eğer 16 Ekim günü güneş yüzünü gösterir, hava ılıman seyrederse bu yer ananın henüz dinlenmeye tam çekilmediğine, son bir bereketin daha yolda olduğuna ve kışın gecikeceğine delalet eder. Bugün örümceklerin evlerin kuytu köşelerinde sıkça ağ örmesi kışın sert geçeceğine ve haşerelerin de sığınacak yer aradığına işarettir. Arıların kovanlarına erken çekilmesi ve az dışarı çıkması kışın çetin geçeceğinin güçlü bir alametidir. Bugün kuşların güneye doğru büyük sürüler halinde göç etmesi yaklaşan sert kışın ve soğukların habercisidir. Permitam-me conduzir-vos por uma tapeçaria de lendas, onde a fé e o milagre tecem os fios do destino. Comecemos com a história de Santa Edviges da Silésia, uma mulher cuja vida é um testemunho da mais profunda compaixão e humildade. Nascida em 1174, filha de um duque bávaro, Edviges pertencia à mais alta nobreza. Poderia ter vivido uma vida de luxo e privilégio, mas o seu coração ansiava por algo mais profundo. Casou-se com Henrique I, duque da Silésia, e juntos tiveram 7 filhos. No entanto, a vida para Edviges não era sobre coroas e castelos, mas sim sobre o serviço aos mais necessitados. Desde cedo, Edviges mostrava uma devoção extraordinária. Disse que, apesar de ser duquesa, preferia vestir-se com simplicidade, por vezes remendando as suas próprias roupas para não ostentar riqueza. A sua mesa estava sempre aberta para os pobres e, em vez de banquetes luxuosos, ela garantia que os famintos fossem alimentados. Uma lenda conta que ela distribuía pão e esmola com as suas próprias mãos, lavando os pés dos mendigos e beijando as suas feridas, num ato de profunda caridade que chocou a corte, mas inspirou o povo. Após a morte do seu marido, Edviges recusou-se a casar novamente, fazendo um voto de castidade e dedicando-se inteiramente à vida religiosa. Fundou o mosteiro de Trebnitz, onde se tornou freira, embora nunca tenha professado os votos formais, para poder manter a sua liberdade e continuar a ajudar o povo. A sua dedicação era tal que, em tempo de fome, ela vendia as suas joias e bens pessoais para comprar comida para os famintos, sem nunca hesitar em sacrificar o seu próprio conforto. Um dos milagres mais tocantes atribuídos a ela ocorreu quando um grupo de prisioneiros ia ser executado. Edviges intercedeu junto ao seu filho, o duque, suplicando pela vida deles. Embora o duque estivesse relutante, a sua mãe, com a sua fé inabalável, convenceu-o a perdoá-los. A sua vida foi marcada por injustiças. Ele foi falsamente acusado de impropriedade com uma jovem, mas suportou a calúnia em silêncio, imitando Cristo até que a verdade veio à tona. Geraldo é um exemplo de paciência, de fé inabalável e de um amor que transcende as barreiras da compreensão humana, protegendo a vida desde o seu alvorecer. Agora que conhecemos os pilares espirituais deste dia, vamos mergulhar nos sinais da destino que 16 de outubro nos oferece. Sinais do céu e da terra. As Narodny Primeti, prognósticos populares. Neste dia, a natureza fala de forma mais clara e os nossos antepassados aprenderam a decifrar os seus sussurros. Poder do vento.
Se o vento sopra do sul a 16 de outubro, o inverno será ameno e a colheita do próximo ano abundante. Um vento suave do sul é um presságio de calor e fertilidade, prometendo tempos mais fáceis. Voz das nuvens. Nuvens baixas e pesadas neste dia prenunciam chuvas fortes e duradouras nos próximos dias. Os céus carregados são um aviso para nos prepararmos para a água que vem, seja para a rega dos campos ou para o conforto do lar. Orvalho da manhã. Uma manhã orvalhada e persistente é sinal de que as árvores darão muitos frutos no próximo ano. O orvalho abençoado é uma promessa de renovação e generosidade da terra. Queda das folhas. Se as folhas das árvores caem rapidamente e em grande quantidade, prepare-se para um inverno rigoroso e longo. A velocidade da queda das folhas é um barômetro natural para a intensidade do frio que virá. Brilho do sol. Um sol forte e quente a 16 de outubro garante um outono prolongado e suave. O calor residual do sol é um presente, prolongando os dias amenos antes do frio intenso. Sinais da fortuna e do cotidiano. O encontro da moeda. Encontrar uma moeda virada para cima neste dia é um sinal de que a fortuna está a caminho. Recusa-te a ignorá-la, pois é um presente do destino. Frutas abundantes. Sonhar com árvores carregadas de frutas maduras ou uma mesa farta é um símbolo de abundância, fertilidade, sucesso e realização dos teus desejos. É um presságio de recompensas pelo teu trabalho árduo. As almas nascidas, sob esta estrela. Quem vem ao mundo a 16 de outubro carrega consigo um destino especial, abençoado com qualidades únicas e um caminho singular. Os nascidos neste dia são frequentemente indivíduos profundamente empáticos, com uma intuição aguçada que lhes permite ver além das aparências. Têm uma forte inclinação para a caridade e o serviço ao próximo, espelhando a compaixão de Santa Edviges. São resilientes, capazes de superar grandes desafios e possuem uma conexão inata com a beleza e a arte, muitas vezes expressando-se através de formas criativas. Embora possam ter uma natureza por vezes melancólica, a sua capacidade de amar e cuidar é imensa. A sua lealdade à família e ao lar é inabalável. São almas que buscam a verdade espiritual, muitas vezes destinadas a guiar ou curar os outros. O seu propósito maior reside em trazer equilíbrio e harmonia ao mundo à sua volta. Nomes que resplandecem. Neste dia, celebramos os que carregam os nomes dos nossos santos: Edviges, Geraldo, Galo, Margarida. Detenhamo-nos um pouco em Edviges. Este nome, de origem germânica, significa guerreira e combate. Mulheres chamadas Edviges são, por natureza, fortes e determinadas, possuindo uma coragem inabalável para enfrentar as adversidades da vida. No entanto, a sua força é temperada por uma profunda compaixão e um desejo genuíno de ajudar os outros, exatamente como a santa que carregou este nome. São líderes naturais, mas que guiam com o coração, inspirando lealdade e respeito pela sua integridade. Agora, vamos aos rituais e tradições que nos conectam a este dia sagrado e às suas energias. O que fazer? Tradições e rituais para 16 de outubro. Gerardo morì giovane, a soli 29 anni, consumato dalla carità e dalla malattia, lasciando un'eredità di fede e di miracoli che continua a vivere nel cuore del popolo. In questa giornata così ricca di significati, l'universo ci invia segni di destino, messaggi che gli antichi sapevano interpretare per guidare le loro vite. Le narodnie primeti, le credenze popolari, sono finestre sulla saggezza del tempo. Se il vento soffia da sud il 16 ottobre, l'inverno sarà mite e le provviste basteranno. È un monito a osservare il clima per la pianificazione, sapendo che un inverno più dolce facilita la sopravvivenza del bestiame e la conservazione del cibo. Se le foglie autunnali cadono lentamente, l'anno prossimo il raccolto sarà abbondante. Questo presagio lega la transizione autunnale alla promessa di fertilità futura, invitando alla pazienza e alla speranza.
Se gli uccelli migratori si riuniscono in grandi stormi e sono irrequieti, la neve arriverà presto. Gli animali più vicini alla natura sentono i cambiamenti prima di noi e la loro agitazione è un segnale di allerta per l'imminente freddo. Trovare una moneta con la testa in su porterà fortuna inaspettata. Un piccolo dono dal destino. Un segno che le energie finanziarie sono in movimento positivo. Se ti prude la mano sinistra, riceverai denaro. Cosa fare dopo? Lasciate che la candela bruci completamente, sempre in sicurezza. L'acqua deve essere bevuta al mattino successivo, un sorso per ogni membro della famiglia, o voi stessi, come gesto di purificazione e benedizione. Il fazzoletto può essere conservato in un cassetto della biancheria del letto o accanto a un oggetto significativo per la famiglia, come amuleto di protezione. 2. La raccolta e consacrazione delle erbe protettive. Obiettivo: raccogliere e attivare erbe autoctone per la protezione della casa e la salute durante l'inverno. Cosa serve? Un cestino, delle forbici e idealmente un po' di incenso o salvia da bruciare per la purificazione. Quando e come condurre? All'alba o al crepuscolo del 16 ottobre recatevi in un luogo naturale, bosco, campagna o anche un giardino, dove crescono spontaneamente erbe come rosmarino, timo, salvia, alloro. Mentre raccogliete, pronunciate parole di gratitudine alla terra per i suoi doni. Per ogni erba raccolta pensate alla sua proprietà. Rosmarino, proteggi la mia casa. Prestate molta attenzione, poiché ignorare questi divieti potrebbe avere conseguenze inaspettate. 1. Non tagliare capelli o unghie. Si crede che tagliare qualsiasi parte del proprio corpo che cresce possa simboleggiare il tagliare via la propria fortuna, energia vitale o persino la propria protezione spirituale. Secondo le antiche credenze, farlo in questo giorno potrebbe rendervi vulnerabili a malattie improvvise, perdite finanziarie o a un generale indebolimento della vostra aura protettiva, lasciandovi esposti a influenze negative. 2. Non avviare nuovi progetti o affari importanti. Il 16 ottobre è un giorno di introspezione e preparazione, non di inizio. Le energie sono rivolte verso la conservazione e la pianificazione. Avviare nuove imprese, firmare contratti significativi o prendere decisioni drastiche potrebbe portare a intoppi inaspettati, rallentamenti o addirittura fallimenti, poiché le forze invisibili non supportano nuove avventure in questa fase di transizione. 3. Non prestare né ricevere denaro o oggetti di valore. Questa azione è considerata un modo per trasferire o diluire la propria prosperità o fortuna. Prestando si potrebbe dare via alla propria abbondanza. Si crede che questa pratica possa intrappolare energie negative o addirittura sigillare un destino infausto per sé o per i propri cari. 10. Non lamentarsi o esprimere negatività. Le parole hanno un potere immenso, specialmente in giorni carichi di energia come il 16 ottobre. Lamentarsi, esprimere pessimismo o pronunciare parole amare attira su di sé e sul proprio ambiente ancora più motivi di insoddisfazione. Al contrario, coltivare la gratitudine e pronunciare parole positive apre le porte a nuove benedizioni e a un futuro più luminoso. Ricordate, la saggezza popolare non è mera superstizione, ma un profondo legame con i ritmi della natura e l'eco di generazioni che hanno imparato a vivere in armonia con il mondo invisibile. Che le tradizioni del 16 ottobre vi guidino verso la protezione, l'abbondanza e la pace interiore. Che la saggezza degli antenati vi illumini il cammino. Fino al prossimo viaggio nel mistero, siate curiosi, siate saggi e mantenete vivo il fuoco delle antiche conoscenze.